friends, on the 75th anniversary of the end of the Second World War, on behalf of the General Consulate of Cyprus in Samara, I would like to pay my respects and honor all the people who bravely fought and succeeded to free their country. L'Alliance française de Samara s'associe pleinement aux commémorations du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, nous célébrons cette commémoration le 8 mai, date pour nous de la fin de la guerre et de la capitulation de l'Allemagne nazie. Hello to the people of Samara region. I'm Paul Chownick from Canada, and I would like to give you my thoughts and respects to those who are observing this day, the 9th of May, and the celebration of 75 years since the end of the Great Patriotic War. Traditionnellement, le président de la République passe en revue ses troupes. Il dépose ensuite une gerbe de fleurs et ravive la flamme du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. L'Union soviétique, son armée et son peuple ont joué un rôle décisif pour terrasser la barbarie nazie. Je dois aujourd'hui rendre hommage au régiment de chasse Normandie-Niemen, dont les frères d'armes français et soviétiques ont contribué à la victoire finale. Le souvenir de tous ces sacrifices reste inscrit en nous tous. Cyprus, despite its small size, also contributed to the Second World War. More than 30,000 Cypriot volunteers fought together with the British against the Nazism. On this day, we should remember their fights and their sacrifice. Because of them, today we are free. To honor them, our purpose today should be to save the next generation from the scourge of war. When I moved to Samara 13 years ago, I knew nothing about Russia's role in the Great Patriotic War, nor the role of Kubyshev in it, as the reserve capital, with such a great contribution to the war effort, not only with its production of factories, but with the lives of nearly half the men of the region. When I began to learn more about this, I was filled with amazement and awe and reverence. So many details that those in North America, being so far away from those battles, never ever learn about. I felt very touched by what I learned. 75 anni fa, la grande vittoria della Russia contro gli invasori nazifascisti. Dragi samarski bratje, na današnji dan pred 75 leti so naši predniki s skupnimi močmi uradno premagali okupatorja in na ta način napisali en zelo pomemben poglavje naše skupne zgodovine. Cette année, ces jours-ci, nous célébrons tous ensemble le 75e anniversaire de la grande victoire dans la plus grande guerre que l'humanité a eu le malheur de connaître. Zgodovina je definitivno najboljši učitelj in vsekakor identiteta vsakega naroda, zato je zelo pomembno, da ne gre v pozabo. È stata una grande vittoria perché ha messo le basi per il mondo moderno, per il mondo che viviamo noi, un mondo migliore. È stata una vittoria che ci ha assicurato 75 anni di pace. Cette victoire a pu avoir lieu grâce à la contribution de beaucoup de peuples. Mais il est absolument clair que cette victoire n'aurait jamais vu le jour sans le concours du peuple soviétique, du peuple russe, qui a payé le prix trop élevé. Et nous connaissons tous très bien ce prix. Perché anche oggi c'è una guerra, una brutta guerra, molto più subdola, e noi siamo insieme alla Russia a braccetto a combatterla. Io colgo questa occasione per dire grazie Russia per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che stai facendo per i nostri connazionali, per aiutarci, e ti prometto che non sarà, ma se ci fosse bisogno l'Italia è pronta a restituire questo atto che è un atto da fratelli. Alors, le jour de la victoire, le 9 mai, est une occasion plus qu'importante
pour le peuple russe et pour le peuple français, pour rendre hommage à tous ceux qui ont souffert pendant cette impitoyable guerre. Nous avons le devoir de garder les souvenirs de ces millions de gens et de leur courage. Nous avons à les remercier sans cesse, et surtout ceux qui sont encore parmi nous et qui ont constamment besoin de notre support et de notre attention. Вот именно города Новое Место из Словении приветствую и поздравляю вас с 75-м годовщином победы в Великой Отечественной войне. Мы, словенцы, считаем, что эта победа над немецко-фашистскими захватчиками совместный подвиг наших двух народов. 75年前，中国以及俄罗斯一同经历过那个战火纷飞的年代。En tant que président de l'association locale Alliance Française, qui met en œuvre depuis beaucoup d'années la coopération entre la région de Samara et la France dans tous les domaines d'activité, je tiens à vous féliciter, mes chers compatriotes, à l'occasion du jour de la victoire. 接反法西斯的欧洲主战场以及东方主战场，中国以及俄罗斯的人民及政府都付出了巨大的代价。А в 2016 году в столице Словении, городу Любляне, открыли памятник сынам России, посвящен всем павшим советским и российским солдатам во время Первой и Второй мировой войны на территории Республики Словения. В настоящее время мы проводим очень важную работу по противодействию попыткам переписывания истории Второй мировой войны и недопущению возражения идеологиям нацизма. And so I must salute you, dear spirits of the Immortal Regiment. May your mission to remind us about your great sacrifices continue, your trials and persistence, and the fact that we are all, as citizens of the world, now able to live in freedom as a result of your victories. Lani sem imel čast ta pomemben praznik praznovati na glavnem odru v Samari, v vaši družbi, kar pa letos zaradi trenutne situacije žal ni mogoče. In zato vam želim veliko notranje moči in da bi se ta korona nočna mora čim prej končala. Z dnjem pobjedi! 感谢俄罗斯的兄弟姐妹们与我们并肩作战。 Viva l'Italia, viva la Russia. Vive la région, vive l'amitié franco-russe. С днем победы! Слава героям, павшим за свободу и независимость наших народов! С Днем Победы! Ура! С Днем Победы!